Ganito, ulitin ko na. Alayhim. Okay, tama na. Ma katabnaha alayhim. Ganito, lagi ko ulitin sa video niya. Huwag kayong umasa, huwag niyo asahan itong tinuturo ko sa inyo dito sa GC. Dapat mag-practice din kayo at lagi rin kayo manunood sa post ko kasi alam mo, hindi ako, lahat ng post ko pa, iba-iba yung tao. Tapos dito talaga ako, hindi ko alis dito. Pati yung nanonood na nakaabang, dito rin sila. Kaya huwag kayong umasa kasi limitado lang yung oras dito. Lagi kayong manunood at lagi kayong mag-practice dito ha. Lagi na paulit-ulit ito ha. Okay, next. Very good. Ustaz, dapat na makapabato, Ustaz. Next, itong si Mursalin muna bago si Nurhata. Malapit na kayo maubos. Pwede naman matulog yung iba yung tapos na. Si Mursalin. Mursalin, open mo yung mic mo, Mursalin. Ikaw. Assalamualaikum. Yan po mo Ustaz karena bagisa ko sa ka. Waalaikumsalam. Sige. Magbasa ka muna. Ikaw, yung Mursalin muna. Saan ba yung si Mursalin? Nahulog? Nandito pala. Sige, Mursalin. Ikaw. Ya po, Ustaz. Sige. Sige. Ikaw. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kaffayna ala asarihim birusulina wa kaffayna Very good. bi Isa bani Maryam Very good. wa atainahul injil Very good. wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah Very good. wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Naiwan itong alif sagira. Ma katabnaha. Ulitin. Ma katabnaha Tuloy mo. alaihim. Nag-practice ka ba hanggang dito? Wala. Hanggang dito lang yung pinractice mo? Itaos ko, Ustaz. Sige, talos mo. Ilab. Ito na. Illa betiga aridwanillahi pamara auha hakkari ayatiha. Sandali. Dumagdag ka ng ya dito. Pinatagal mo at saka sa ya. Pinatagal mo. Sabihin mo. Ri'a. Yatiha. Hindi. Ri'a. Sabihin mo. Ri'a. Yatiha. Ri'ayatiha. Ganon. Okay. Ri'ayatiha. Okay. Ito. Ri'ayatiha. Okay. Pa'atayna. Sandali. Pa'atayna alladhina amanu minhum ajrahum kathirun wa kathirum minhum. wa kathirun minhum pasikun. Very good. Okay, yan. Dapat mag-practice kayo ba? Next, itong si Nurhata. Tapos ka na ba, Nurhata? Wala pa. Hindi ko ma-remember. Tapos ka na ba, Nurhata? Wala pa. Nurhata. Sakit timaw ko sa first time tapos ako yung last. Tama. Okay. Itong si Okti na may isa. Ay, tapos na itong si Okti na isa. Tapos yung si Lax. Tapos na si Birian. Okti. Itong Okti na kulay blue. Si Lax tapos na. Itong si Okti na kulay blue. Ikaw. Si Okti Baynor. Itong si Okti. Baynor, Haina. Ustaz, ako po ba? Yes, ikaw Okti na kulay blue. Sige, ikaw. Bismillah. Sige. Sige. Tumma kaffayna ala atharihim
Hmm. birusulina Birusulina. birusulina Birusulina. Huwag mo patagin sa ru. Ulitin. birusulina Ganon. Next. wa qaffayna Hmm. bi'izza Bi'isab. Bi'isab. bi'isabni Maryam Hmm. wa atainahu Wa atainahul. Dito ka sa hul. wa atainahul injila Injil. wa atainahul Injil. injil Huwag kang mag-stop. Diretsuhin mo na. Diretsuhin mo na. Wa atainahul injil. Ganon. Sige. wa atainahul injil Very good. Ganon. Next. wa ja'alna Bakit ano ba yung maingay dyan sa'yo? Hijit mo siguro yan. headset ko. Ayusin mo na yung hijit mo. Okay, O yan. headset ko. O, yun. Tinanggal ko na. O sige. O sige. Fi kuluni Bil. Fi kulu- Bil. fi qulubil dina fi Bil. qulubil ladina Diretsuhin mo. ito ba? Fi qulubil ladinatta. Diretsuhin mo. Fi qulubil ladina tabauhu Hmm. ra 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 ah? Rafat Ra'fatahu. rafata Ra'fatahu wa rahmah. rafatau warahma Hmm. nitan Warahbaniyah. Warahbaniyah. warahbaniyah Hmm. apa Ibta. ide isbata Yes. Tuloy mo. isbata uha Ibtada'uha. ibtada'uha Hmm. ma Hmm. ma katainaha Ma katab.